السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه أهل المزية وأهل الصفاء الطوية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى رب البرية. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan ilmu ini sebagai teladan kita yang diiringi dengan zauk cita rasa. Dan juga salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada paling baiknya insan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, اجتمعنا وإياكم في هذا المسجد وفي معهد المنسوب إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini dan di pondok pesantren yang dinisbahkan kepada Al-Ustadzil A'zam Al-Faqihil Muqaddam. وإن شاء الله الاسم إن شاء الله يدل على المسمى، والسر الذي في الفقيه المقدم إن شاء الله ينتقل بين هؤلاء الطلاب والمدرسين ومن يترأس هذا المعهد الحبيب طه بن حسين القفري حفظه الله تعالى. نسأل الله أن يعيد علينا بركات وأسرار سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. Dan insya Allah semoga nama dari pesantren ini sesuai dengan yang dinamai, yaitu Faqihil Muqaddam, dalam artian semoga keberkahan sir yang ada pada diri beliau itu bisa didapati oleh kita sebagai santri dan juga oleh muassis ma'had ini, yaitu Habib Taha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rahasia-rahasia yang ada pada Faqih Muqaddam itu kepada kita semuanya. هذا الفقيه المقدم بالنسبة لآل بعلوي يعتبر مقدم آل بعلوي وأفضلهم وأشرفهم عند الله سبحانه وتعالى. Faqih Muqaddam ini di kalangan Bani Alawi, yaitu para habaib dari kalangan Bani Alawi, beliau adalah orang yang paling dikedepankan. Beliau adalah orang yang paling afdal, yang paling utama di antara kalangan Bani Alawi. وذكروا العلماء أن ثلاثة لهم منا على أهل حضرموت، كل حضرموت لهم منا عليهم، إلا هؤلاء الثلاثة لهم منة وشرف وفضل لحضرموت. Kata beliau, semua orang itu memiliki utang budi kepada Hadramut, kepada Tarim, kecuali tiga orang ini yang terbalik. Tarim dan Hadramut itu yang berutang budi kepada tiga orang ini. أول واحد منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، لما هاجر يعني خرج من أرض البصرة الذي كان يعيش الناس فيها فتن ومصائب وشدائد وعقائد مضلة وزائغة، فأراد هذا المهاجر أن يذهب من هذه الفتنة وخرج يخط الطريق من هنا إلى هنا حتى وصل إلى مكان قريب من تريم اسمه الحسيسة. Salah satu di antara tiga orang ini yang Hadramut berutang budi kepada mereka ini adalah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah, Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ilallah, yang mana ketika itu beliau ini pada awalnya tinggal di Basrah. Cuman karena memang ketika itu di Basrah ini banyak fitnah, banyak aliran-aliran sesat, banyak akidah-akidah yang menyeleweng, akhirnya beliau berhijrah dari negeri Basrah ke tempat dekat dengan kota Tarim. Nama tempatnya ini adalah Husaisah. فحفظ الله ذرية آل بعلوي كلهم آل بعلوي الحبايب هؤلاء كلهم في حضرموت، والذي
الموجودين هنا في إندونيسيا من الحبايب العيدروس بن شهاب الشيخ أبو بكر الجفري وغيرهم، هؤلاء كلهم الذرية حفظها الله سبحانه وتعالى من الفتن والعقائد الزائغة الموجودة في العراق بسبب أن جدهم الإمام المهاجر انتقل إلى حضرموت وولدوا في حضرموت بعيد عن هذه العقائد الزائغة وبعيد عن الفتن. Barokah dari hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan beliau, yang mana keturunan beliau ini dikenal dengan keturunan Bani Alawi, yang mana ini merupakan para habaib semuanya. Al-Idrus, As-Seggaf, Al-Jufri, Al-Kaf ini merupakan pecahan daripada Bani Alawi. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala jaga karena barokah hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir dari negeri Irak yang ketika itu memang dipenuhi dengan fitnah, dipenuhi dengan aliran-aliran sesat. Karena beliau berhijrah, akhirnya zuriyah beliau, keturunan beliau Allah jaga dari aliran-aliran yang sesat. والرجل الثاني الذي له منة على أهل تريم وحضرموت هذا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي بكسره للسيف. طبعا كان في وقت الإمام الفقيه المقدم هذا الناس يعني كل واحد يحمل سيف علشان دائما في قتال في حرب في كذا بين القبائل، ولكن بعدين لما جاء الفقيه المقدم هذا كان معه يحمل السيف مثل الناس، ولكنه كسر هذا السيف. ايش معنى كسر هذا السيف؟ يعني أبعد هذا الحرب وأبعد هذه القبلية بين الناس، وأصبح الناس يعيشون في سلام في أمن في طمأنينة، في حروب والعافي شدائد والعافي قتل والعافي أي حاجة. Yang kedua adalah negeri Hadramut yang berutang budi kepadanya adalah kepada Faqihil Muqaddam Al-Ustadzil A'zam. Negeri Hadramut ini berutang budi kepada Faqih Muqaddam. Kenapa? Karena Faqih Muqaddam ini telah memecahkan pedang, telah mematahkan pedang. Karena memang dulu negeri Hadramut itu tidak aman karena ada peperangan, sering ada peperangan antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lainnya. Maka dari itu banyak daripada orang itu yang kemana-mana bawa pedang, bersiap-siap takut ada peperangan tiba-tiba, jadi mereka udah ada senjata. Tapi alhamdulillah barakah dari Al-Imam Al-Ustadzil A'zam Faqihil Muqaddam, beliau ini memecahkan ataupun mematahkan pedang, dalam artian beliau jauhkan peperangan yang ada di negeri Hadramut itu, sehingga negeri Hadramut menjadi negeri yang selamat, negeri yang aman, negeri yang tenang, jauh dari peperangan, jauh jadi kekerasan. Barakah beliau itu tadi yang menghancurkan ataupun mematahkan pedang. والرجل الثالث الذي له منة على أهل تريم وحضرموت الشيخ العلامة سالم بن فضل بفضل. هذا أيضا كان موجود في البصرة، من مواليد البصرة، ولكنه نقل ذريته من أهل بفضل والعلم حقه الذي معه نقلهم إلى تريم، وكان شيخا للفقيه المقدم. وذكروا أن الفقيه المقدم قرأ الفاتحة على هذا الشيخ سالم بفضل في هذه الزاوية المعروفة إلى الآن. Dan yang ketiga, orang yang negeri Hadramut ini berhutang budi kepadanya adalah Syekh Al-Allamah Al-Alim Salim bin Fadl Bafadl, yang mana beliau pun juga asalnya bukan dari sana, dari Mesir, dan beliau ini adalah orang yang alim. Beliau bawa keluarganya, ilmunya dari Mesir itu ke negeri Hadramut, dan bahkan diceritakan bahwasanya Faqih Muqaddam itu belajar kepada beliau membaca Al-Fatihah. Faqih Muqaddam ini di hadapan Syekh Salim Bafadl ini di zawiyah yang ma'ruf sampai sekarang. هذا الشيخ سالم بفضل منته على تريم وحضرموت أنه وضع الحزوب القرآنية الأحزاب القرآنية في مساجد تريم. أصبحت مساجد تريم أكثرها تقرأ على نفس الترتيب الذي وضعه الشيخ سالم بن فضل بفضل في الأحزاب، يعني بعد المغرب يقرؤون كذا، آخر الليل يقرؤون كذا، ترتيب في الأحزاب كامل في أهل تريم هناك وحضرموت. Salah satu yang pernah dilakukan oleh Syekh Salim Bafadl ini, bahwasanya beliau itu pernah membuat hizib di dalam Al-Quran, tanda seperti makra yang beliau tentukan sendiri itu bacaannya, batasannya dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Ini merupakan beliau dulu yang pernah memberikan tanda di dalam Al-Quran, sehingga penduduk Tarim itu kalau baca Al-Quran sesuai dengan tanda yang telah dibuat oleh beliau, yang telah ditandai oleh beliau, wakafnya itu sampai mana.
Ini merupakan salah satu peran yang pernah diberikan oleh Syekh Salim ini. الفقيه المقدم ينسبون إليه هذه القولة المشهورة ويسمونه أب تريم. Faqih Muqaddam ini, beliau ini mendapatkan nisbah yang sangat ma'ruf. Beliau itu disebut sebagai ayah daripada kota Tarim. ولا أحد عظم تريم ولا شرف تريم ولا أحد تفضل التريم إلا بمثل الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. Dan tidaklah ahad seseorang yang bisa memuliakan, mengagungkan dan membesarkan kota Tarim ini seperti Faqih Muqaddam ini. الحبيب صلى الله عليه وسلم رآه بعضهم في المنام ويخبره بأن زيارة ولد الفقيه المقدم في تريم تعدل بزيارة لي في المدينة المنورة. Ada salah seorang yang pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpi itu beliau melihat kepada Nabi, dan Nabi ini berkata, orang yang ziarah kepada Faqih Muqaddam, yakni ziarah makamnya itu sama dengan menziarahiku, keutamaannya. سيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف، هذا يسمونه المقدم الثاني. المقدم الأول الفقيه المقدم الثاني في تريم الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف رضي الله عنه وأرضاه، إمام وادي الأحقاف. هذا الإمام عبد الرحمن السقاف يقول: لا نفضل أحد أبدا، لا نفضل أحد في العالم كله على الفقيه المقدم إلا ما فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أويس بن عامر القرني. طبعا بعد الصحابة لا نفضل أحد على الفقيه المقدم إلا ما فضله رسول الله، مثل أويس بن عامر القرني، لما قال أن سيد التابعين رجلا يقال له أويس بن عامر القرني، وإلا ما نفضل أحد على الفقيه المقدم أبدا. Syekh Abdurrahman As-Saggaf, beliau ini merupakan muqaddam yang kedua. Kalau Al-Ustadzil Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau adalah muqaddam yang pertama. Muqaddam yang kedua dalam artian yang didahulukan setelah Faqih Muqaddam adalah Syekh Abdurrahman As-Saggaf ini. Beliau pernah mengatakan bahwasanya kita ini tidak pernah mendahulukan dalam artian menganggap ada yang lebih mulia melainkan Faqih Muqaddam dari siapapun, kecuali orang-orang yang telah dianggap mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, seperti Uwais Al-Qarni. Dan ini pun setelah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya pertama adalah sahabat Nabi, mereka adalah orang yang mulia, tidak ada yang bisa menyaingi keunggulan mereka. Kemudian orang-orang yang telah dianggap mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Uwais Al-Qarni, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para tabi'in adalah Uwais bin Amir Al-Qarni, kata Rasulullah. Maka bagi kita Uwais Al-Qarni ini lebih afdal daripada Faqih Muqaddam. Selain itu bagi kita Faqih Muqaddam adalah yang nomor satu. والفقيه المقدم بلغ مرتبة كبيرة وعظيمة في المعرفة بالله سبحانه وتعالى والاتصال بالله والفقه والعلم والفتوح وكل أوصاف التي يوصف بها الرجال الأكابر وصف بها الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ولهذا قيل عنه إن بداية علمه وفقهه مثل نهاية أقرانه من الفقهاء والعلماء. صار الإمام الحداد يقول: صارت بدايته مثل النهاية من أقرانه فاعتبر هذا بتبياني. Al-Faqih Muqaddam ini beliau telah sampai kepada martabah yang sangat agung, martabah yang sangat tinggi, martabah yang sangat mulia. Semua kedudukan-kedudukan para wali itu ada pada diri beliau. Bahkan dikatakan bahwasanya bidayahnya beliau itu seperti nihayahnya yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bidayahnya Faqih Muqaddam dari bidang ilmu fiqih dan ilmu yang lainnya itu sama seperti nihayahnya orang-orang pada umumnya. وأنتم إن شاء الله في هذا المعهد المبارك تتلقون هذا العلم الصافي النقي الطاهر
حيث أن النيات التي توضع في أمثال هذه المعاهد المباركة نيات طيبة، نيات مباركة تحت رعاية رجال أكابر مثل سيدي الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله ورعاه وأمتعنا الله سبحانه وتعالى بطول حياته في الدنيا والآخرة. هذه تكون مرعية برعاية من الله سبحانه وتعالى، ملحوظة بعناية من الله سبحانه وتعالى، ولكن لمن صدق فيها، لمن أخلص طلب العلم فيها، ولمن اتقى الله سبحانه وتعالى في طلب العلم، هذا يكون مرعي برعاية من الله سبحانه وتعالى ومن الشيوخ الأكارم. Dan alhamdulillah kalian semuanya di sini belajar ilmu agama di pesantren Faqih Muqaddam, ilmu yang bersih, ilmu yang suci, ilmu yang bening, dan insya Allah pesantren ini dibangun dengan niat-niat yang bagus, dengan niat-niat yang salehah, di bawah lindungan, di bawah pantauan, di bawah perhatian orang-orang yang agung seperti guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang penting bagaimana kita ini bisa belajar dengan benar. Kita iringi pelajaran kita ini dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi pencarian kita kepada ilmu dengan pengamalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kalau cara seperti ini yang kita lakukan, maka kita juga akan mendapatkan perhatian dari guru-guru kita. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا اللهم سبحانه وتعالى من أهل الخير. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan segala kebaikan, dan semoga Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang baik. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعلى هؤلاء الطلاب فتوح العارفين. آمين. ويفقهنا الله وإياهم في الدين. آمين. ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى خير السبيل. آمين. وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياهم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويهدينا وإياهم لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهزل أحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو بمحض فضله ومنه وكرمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.